اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی کے دوران لبنان میں موجود پاکستانی، بنگالی اور افغانی شہریوں کی رہائشوں کے قریب شدید بمباری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل کی جانب سے ہونے والی شدید بمباری کی صورت میں پاکستانی، افغانی اور بنگالی شہریوں کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان سمیت افغانستان اور بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنے شہریوں کو واپس بلانے کے لیے کون سے انتظامات کیے ہیں، اور کیا لبنانی حکومت ان کی مدد کے لیے کچھ کر رہی ہے یا نہیں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستانی شہری کا کہنا ہے کہ ساری رات بم گرتے رہے، ہم نے پوری رات اس خوف میں گزاری کہ کوئی بم ابھی ہمارے اوپر بھی آ گرے گا، اور اس بات پر یقین کرنا ہمارے لیے ابھی تک بھی ممکن نہیں کہ ہم اس خوفناک بمباری سے زندہ بچ گئے ہیں۔ صبح پنجاب کے شہر بہاولپور کے رہائشی لبنان میں شعبہ تعمیرات میں کام کرنے والے ایک پاکستانی مزدور مراد نصیب کا کہنا ہے کہ جس رات وہ بم گر رہے تھے اس وقت جنوبی لبنان میں ہم موجود تھے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ محدود زمینی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر لبنان میں 1000 سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور ہزاروں زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ان حملوں سے قبل لبنان میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ سمیت متعدد رہنما بھی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم اب تک پاکستانی کسی بھی شہری کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ ایسے میں میڈیا نے جب لبنان میں موجود پاکستانی شہریوں سے بات چیت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان میں سے بیشتر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بات کی ہے۔ بیروت میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے ڈپٹی مشن نواب عادل خان کے مطابق لبنان میں اس وقت تقریباً 300 پاکستانی موجود ہیں، تاہم مراد نصیب کے مطابق اس وقت 3000 کے قریب ایسے پاکستانی لبنان میں موجود ہیں جن کی اکثریت شعبہ تعمیرات میں مزدوری کرتی ہے۔ مراد نصیب کا دعویٰ ہے کہ ان مزدوروں کی اکثریت لبنان میں پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹر نہیں، اور بیشتر اسرائیل کے حملوں کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے جنوبی لبنان میں کام کرتے ہیں۔ مراد نصیب کا مزید کہنا تھا کہ کچھ دن پہلے ہی پاکستانی سفارت خانے نے 100 سے زیادہ مزدوروں کو چائے پر بلایا تھا اور کہا کہ لبنان کے حالات کچھ پتہ نہیں کہ اس لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کر لیں، مگر ہم میں سے اکثریت کے لیے واپس جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ہم دہاڑی دار مزدور ہیں۔ تاہم یہاں یہ سوال اہم ہے کہ پاکستانی شہری لبنان میں کیوں موجود ہیں۔ بیروت میں پاکستانی ایمبیسی کے ڈپٹی مشن نواب عادل خان کے مطابق لبنان میں 3 طرح کے پاکستانی موجود ہیں۔ پہلے وہ ہیں جو لبنان میں ہی پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور تعلیم حاصل کی، وہ عربی بولتے ہیں، لبنان ہی میں ان کی شادیاں کی، ان کے پاس پاکستانی دستاویزات بھی موجود ہیں، اور پاکستانی مشن ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، یہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسرے وہ ہیں جو یہاں پر مختلف بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی NGOs میں ملازمتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اقوام متحدہ، یونیسیف وغیرہ میں ملازمتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو حالات خراب ہونے سے پہلے اور اب واپس بھیج دیا گیا، اور کچھ لوگوں نے ٹکٹ حاصل کر لیے ہیں، اور کچھ لبنان میں اپنے کام کے سلسلے میں رکے ہیں۔ نواب عادل خان کے مطابق ہمارے پاس تقریباً 250 پاکستانی مزدور بھی رجسٹر ہیں۔ یہ لوگ شعبہ تعمیرات سے وابستہ ہیں اور کچھ فیکٹریوں میں ملازمتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی مشن نے کئی مرتبہ اعلانات کیے اور بار بار مختلف ذرائع سے کہا گیا کہ پاکستانی لبنان میں ہر صورت میں پاکستانی مشن کے ساتھ رجسٹر ہوں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سب رجسٹر ہوں گے، مگر غیر رجسٹر کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ مراد نصیب اسرائیل حملے سے قبل جنوبی لبنان کے علاقے میں راج مستری کا کام کرتے تھے، جہاں پر ان کو $500 ماہانہ مزدوری ملتی تھی۔ یہ رقم لبنان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں، مگر اس کے ساتھ ان کا کھانا پینا اور رہائش کی سہولت ملتی تھی۔ وہ زیادہ رقم پاکستان بھجوا دیتے تھے۔ مراد نصیب نے جنگ کے دوران شب و روز کے بارے میں بتایا کہ 8-10 دن قبل جب حملے ہوئے تو میں بتا نہیں سکتا یہ کیا مناظر تھے۔ یہ بارڈر کا علاقہ تھا اور ہر طرف اوپر سے بم گر رہے تھے، ہمیں تو بس یہی لگا کہ ابھی ہم پر کچھ بم آ گریں گے اور ہم مارے جائیں گے۔ بموں سے وہ جگہ مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ ہماری اور دیگر پاکستانیوں کی خوش قسمتی تھی جو محفوظ رہے۔
मुराद नसीब का कहना था कि उनके ठिकाने पर तकरीबन 40 अफराद थे, जिनमें पाकिस्तानियों के अलावा बंगाली और अफगानी भी रहते थे, और किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बमबारी इतनी ज्यादा थी कि हम लोग अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकते थे। हम लोग एक बड़े हाल में रिहाइश पजीर थे, वहाँ पर बिजली भी चली गई थी। उनका कहना था कि वहाँ सारी रात बम गिरते रहे और ऐसी आवाजें आती रही जैसे जहाज की आवाजें हों। वो सारी रात हमने खौफ में गुजारी, बस हमें ऐसा लगा कि अभी कोई बम हम पर आ गिरेगा। वो इतनी खौफनाक रात थी कि हम बता नहीं सकते। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम इस खौफनाक बमबारी से बच चुके हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर हुसैन भी लिबनान में रोजगार की गरज से मौजूद हैं। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में माली शदीद मुश्किलात का सामना है। हम सब मजदूर अपने पास सिर्फ इतने ही पैसे रखते हैं जो हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकें। ये बहुत थोड़े पैसे होते हैं, बाकी पैसे हम पाकिस्तान भिजवा दिया करते थे। फिर हमें बताया गया कि अब जनूबी लिबनान में इस इलाके में काम मुमकिन नहीं और हमें शुमाली लिबनान पहुँचाया जाएगा। हुसैन ने मजीद बताया कि जनूबी लिबनान से शुमाली लिबनान का रास्ता ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे का है, मगर मौजूदा सूरत हाल में सफर करने वालों को इतना रश था कि हमें शुमाली लिबनान में पहुंचते पहुंचते 14 से 15 घंटे लग गए थे। हुसैन का मजीद कहना था कि अपने साथियों के साथ ये सफर ट्रकों में बैठकर किया गया है। उनके मुताबिक ऐसा लगता है कि हर कोई जनूबी लिबनान छोड़कर शुमाली लिबनान की जानिब जाना चाहता है। हुसैन का मजीद कहना था कि वो अब शुमाली लिबनान में एक मकाम पर हैं, ताहम वो कहते हैं कि अब उनके पास बहुत कम पैसे हैं, जबकि महंगाई बहुत ज्यादा है। मैंने अपने एक दोस्त के साथ बाहर जाकर चाय पीने की कोशिश की तो चाय की कीमत इतनी ज्यादा थी कि हमारी जेब में इतने पैसे नहीं थे। मुराद नसीब का कहना था कि हमें अब मालिक कह रहा है कि हम अपना इंतज़ाम करें, क्योंकि मुमकिन तौर पर अब जनूब लिबनान में कुछ अरसा तक अमन कायम नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा, ये सवाल आम है। मुराद नसीब का मजीद कहना था कि मुझे और कुछ लोगों को बहावलपुर से एक एजेंट ने यहाँ तक पहुँचाया था, और मेरे 3 साथियों ने कभी भी जनूबी लिबनान में अपने काम की जगह से कहीं और नहीं जाना चाहा। हमें तो रास्तों का भी नहीं पता, सबसे बढ़कर ये हमारे पास तो बहुत ही थोड़ी रकम है। उनका कहना था कि अब तो हमारे पास मोबाइल फोन का बैलेंस और डाटा भी नहीं है। मोबाइल डाटा इतना महंगा हो चुका है कि अब घर वालों ही को फोन करना और कॉल पर बात करना मुहाल है। मुराद नसीब का मजीद कहना है कि हम लोग बस अल्लाह के आसरे पर बैठे हैं। हमारे साथ सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि बंगाली और अफगानी भी हैं, मगर वो दीगर जगहों पर रिहाइश पजीर हैं। मोहम्मद नौशाद गुज़श्ता 30 साल से जनूबी लिबनान में मौजूद हैं। वो 2006 के हमलों और जंग के भी ऐनी शाहिद हैं। वो जनूबी लिबनान में तामीरात के शोबे से वाबस्ता हैं और एक कंपनी के सुपरवाइजर की हैसियत से काम करते हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता सदी के आखिर बरसों में मिस्त्री की हैसियत से लिबनान पहुंचा था। लिबनान में मिस्त्री और मजदूरों को पाकिस्तान से ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं। पाकिस्तान में राज मिस्त्री की दिहाड़ी 2 से 3 हजार रुपया है, जबकि इस वक्त जनूबी लिबनान में एक माहिर राज मिस्त्री को $500 से लेकर $700 तक तनख्वाह मिलती है, जो कि पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। मोहम्मद नौशाद का कहना था कि पाकिस्तान में मजदूर को 1000 से लेकर 2000 रुपए मिलते हैं, जबकि लिबनान में मजदूर को $400 से लेकर $600 माहवार तनख्वाह मिलती है। इसके साथ साथ खाना पीना भी होता है। जो तनख्वाह वो लेते हैं वो अपने घर वालों को भिजवा देते हैं। उनका कहना था कि लिबनान में राज मिस्त्री और मजदूर मुख्तलिफ तरीकों से पहुँचते हैं, मगर उनकी अक्सरियत के पास कागजात मुकम्मल नहीं होते और इधर इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ अपने काम और रिहाइश की जगह तक महदूद होते हैं। मोहम्मद नौशाद का कहना था कि जब 2006 में हमले हुए तो मेरे साथ काफी सारे लोग वापस चले गए थे, मगर मैंने उस वक्त यहीं रहने का फैसला किया था। मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे पास कुछ करने को नहीं। अगर मैं वापस चला गया तो फिर शायद आना मुमकिन ना हो। इस वजह से मैं काफी दिन तक शुमाली लिबनान में रहा। जब अमन हुआ तो वापस काम पर आ गया। उन्होंने मौजूदा हालात के बावजूद वहाँ रहने का इरादा किया। जो भी मुश्किलात काटना पड़ी इधर ही काटूंगा। जो 2006 में वापस चले गए थे उनको उनकी कंपनियों ने दोबारा काम पर नहीं बुलाया था। मेरा अच्छा काम है, अगर मैं वापस चला गया तो फिर ये मुझे वापस काम पर नहीं रखेंगे। एक और पाकिस्तानी शहरी मसूद उर रहमान का ताल्लुक कराची से है। वो एक गैर मुल्की कंपनी में जनूबी लिबनान में मुलाजमत करते थे। उनका कहना था कि पहले रात हमला हुआ तो कयामत के मंजर देखा। हमारे इर्द गिर्द बम गिर रहे थे। वो बड़ी तकलीफ दे रात थी। इस रोज सुबह हुई तो फैसला किया गया कि जनूबी लिबनान में रुकना ठीक नहीं है। मसूद उर रहमान का कहना था कि इसके बाद टैक्सी की तलाश शुरू कर दी, मगर जो टैक्सी मिली वो कई गुना ज्यादा किराया वसूल कर रही थी।
दुगना किराया देकर शुमाली लेबनान पहुंचा, जहां पर अब रिहाइश के लिए होटल नहीं मिल रहा था। मसूदुर रहमान का कहना था कि मुझे $150 में कमरा मिला, खाने पीने की वो अशिया जो $3-4 में मिल जाना थी वो $10-15 में मिल रही थी। मोबाइल बैलेंस वगैरह भी दुगना हो चुका है। मसूदुर रहमान का कहना है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट एयरलाइन ही अब चल रही थी और लेबनान से बाहर जाने वाली फ्लाइटों पर 15-15 दिन की बुकिंग हो चुकी थी और अक्सर कैंसिल भी हो रही थी। मुझे 3 दिन बाद सऊदी अरब की एक फ्लाइट मिली जो मैंने बुक करवा ली। ये टिकट ज्यादा से ज्यादा $200 से $300 का होना चाहिए था, मगर मुझे $800 में मिला। मसूदुर रहमान का कहना था कि सऊदी अरब पहुंचकर मुझे 8-10 घंटे ट्रांजिट वीजा लेने के लिए लग गए, जिसके बाद मैं कराची की फ्लाइट लेकर वापस आया। दूसरी जानिब बैरूत में पाकिस्तानी सफारत खाने ने आगाह किया है कि जो भी पाकिस्तानी खुद को रजिस्टर करवाना चाहे उनको चाहिए कि वो सफारत खाने आकर हमारे पास अपने आप को रजिस्टर करवाएं। बयान के मुताबिक लेबनान में हालात मजीद खराब होने और किसी भी मुमकिन एक जंग की सूरत में पाकिस्तानियों को इनखला का मंसूबा तैयार है और जरूरत पड़ी तो उसी वक्त फिलफौर अमल दरामद कर लिया जाएगा, जिससे हम अपने शहरियों को हिफाजत दे सकेंगे, क्योंकि लेबनान में इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो अपने शहरियों को भी हिफाजत दे सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ कहीं पाकिस्तानी और मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए और इस जंगी सूरत हाल से लेबनान की भी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।